Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan imtisalu awamirillahi wajtanibun nawahi, menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemurah. Allah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sebagaimana firman-Nya di dalam Quran surat Al-Isra ayat 66, Allah berfirman, "Innahu kana bikum rahima." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha penyayang terhadap kalian. Dan berulang kali dalam Al-Quran dinyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha rahman dan maha rahim. Ini semua adalah garansi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memberikan aneka kenikmatan-Nya kepada kita sebagai hamba-Nya dengan nikmat-nikmat yang tidak pernah bisa dihitung. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Ibrahim di ayat 36, di ayat 34, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka niscaya kita tidak akan pernah tuntas untuk menghitungnya. Hadirin rahimakumullah, akan tetapi mengapa kita lihat banyak sekali orang-orang yang ditimpakan kesengsaraan? Banyak sekali orang-orang yang di sekeliling kita banyak tertimpa musibah, dan saat ini kita tidak mendapatkan hujan seperti biasanya yang membasahi bumi kita, mengairi sungai-sungai, menjadi minuman bagi tanaman, hewan ternak, dan kita sendiri sebagai manusia yang membutuhkan air. Untuk menjawab semua ini, mari bersama-sama kita simak Quran surat Al-Anfal di ayat 53. Allah berfirman, "Zalika bi annallaha lam yakum ghairan ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha sami'un alim." Siksaan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan merubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka.
Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Hadirin, ayat ini menjelaskan bahwa memang pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah dan Maha Penyayang, sehingga senantiasa memberikan aneka nikmatnya kepada kita sebagai hambanya. Namun demikian, apabila kemudian hamba-hamba tersebut, kita semua mendustakan nikmat-nikmat yang diberikannya, melakukan berbagai maksiat, melakukan berbagai kezaliman, yang semua itu sudah barang tentu dan jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat bersamaan Allah Subhanahu wa taala kemudian berubah dari asalnya memberikan nikmat menjadi memberikan hukuman. Bukan Allah Subhanahu wa taala yang berubah menjadi tidak penyayang, tetapi manusia itu sendirilah, termasuk kita di dalamnya, yang berubah menjadi sosok manusia yang tidak layak untuk disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita bersama-sama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, agar senantiasa kita menjadi hamba yang selalu disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaihim midrara. Kemarau panjang adalah sebuah teguran sekaligus bencana bagi kita semua. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Hakim, ada 5 penyebab diantaranya diturunkannya bencana Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah zina dilakukan secara terang-terangan. Yang kedua, para pedagang mengurangi takaran dan timbangannya. Yang ketiga, orang-orang menahan dan enggan membayar zakat mal. Dan ini sebab utama hari ini, saat ini, dan sampai detik ini hujan tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, adanya pemimpin yang tidak berhukum dan berlandaskan atau berpedoman kepada Al-Qur'anul Karim. Maksiat yang manusia lakukan dengan cara menahan kaum fakir dari hak-haknya, yaitu tidak menunaikan zakat mal, adalah salah satu tanda tidak diturunkannya daripada hujan yang saat ini kita kemarau panjang. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadirin rahimakumullah, karena itulah mari kita tunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai orang yang sudah mencapai nisabnya untuk melakukan dan membayar zakat mal. Dan kita yang belum mampu dan belum mencapai nisabnya, marilah kita gemar bersedekah, saling membantu dan meringankan beban orang-orang yang tidak mampu. Dengan begitu kita berharap agar kemarau panjang ini terangkat dan hujan pun segera diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan dan dosa yang pernah kita perbuat, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Dengan istighfar, taubatan nasuha, insyaallah dosa-dosa kita akan diampuni dan Allah memberikan kenikmatan-kenikmatannya kembali kepada kita, salah satunya dengan menurunkan hujan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافينا ومولانا محمد وسلم، ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين حمد الناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب ولا محق ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم على الضراب والأكام ومنابت الشجر وبطون الأودية، اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا سحا عاما غدقا طبقا مجللا دائما إلى يوم الدين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.